Ito yung bago. Okay. Akura. Buhay sa maing gabi, live das programa sa Timbangan sa Katurungan. Welcome sa itong tulumanon. Alas sa mga viewers, may gala maayong gabi diha o maayos sa pagtanaw. Diha sa kawasan nasod, maayong buntag diha ni Mr. and Mrs. Juscuro Bago diha sa California. Usa sa ato ng mga partners, labi na sa ato ng Ministry of Pilipinas, labi na sa ato ng mga krusada. Ayong buntag diha o daghan kaayong salamat. Diya po sa kawasan nasod, sa laing bahin, sa laing lugar, may buntag, may hapon, may karlaon, may udto, o mayong sangto ang gabi. O dire po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, maayong gabi diha ninyong tanan. Ato gipanginaot nga naa mo sa maay panglawas samtang kita magatuon sa balaan ng kasulatan. Kung nga mo ato ni mga pangutana, i-chat lang kitagaan ta nagpagtagad. Labi na sa ato ng mga doktrina, sa itong paagis kaluwasan magkaigsunan, kay sa Biblia igsuon, ang kaluwasan libre yung gina, huwag gini bayad, no? Mao na giingon sa Biblia. Mao na atong tagaan mo pagtagad karong kagabion. Ang Ginoo magigsunan sumala pa sa 1 Timoteo 2:3-4 ato na giingon diha nga kahimutan sa pananaw sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakabot sa kahibalos kamatuoran. Mao na ang gusto Ginoo. Gusto ang Ginoo nga walay malaglag. Ang Ginoo gusto nga walay maimpierno. Og ang Ginoo gusto nga masayod tas kamatuoran. Basa des tinuod. Kay sumala sa Mateo 25 ang impierno magigsuon wala buhata na. Wala buhata para sa mga tao. Kung dili gitagana na sa yawa o sa iya mga mandulunda. Apan tungod kay ang tao ganahan man mosunod sa paagis yawa, mao nang ang tao maapil sa pagkalaglag. Maapil ngadto sa impierno mga kaigsunan. Og samtang mao ni ang paagis yaw, ang Ginoo sa paagis Ginoo nga ang ang tao gusto masayod sa kamatuoran, masayod sa tinuod, ang yawa ning kamot sab nga ang tao dili maluwas. Sumala pa sa Lucas 8:12 nagkanayon nga ang diha sa labis dalan mao kadtong mga tao nga magkabati sa pulong sa Dios sa mutungha ang yawa. Og sakmiton ang mga pulong nga ana sing-kasing-kasing aron dili sila mutuo og dili maluwas. Muna trabaho siya yawa. Nga ang yawa dili siya gusto nga mutuo tas kamatuoran, mutuo tas tinuod. Kaya once nga ang tao mutuo sa kamatuoran, luwas yun na siya. Gusto siya yawa nga ang tao di maluwas. Muna, kung di mo tanaw ng 1 Pedro 5:8, nga ang yawa, naglibot-libot sa mas leon, nga nangitag iyang matukob. Magkaigsoon na ng yawa, overtime na, 24 hours na, itag paagi para malaglag ang tao. Muna nga, sa offer si Ginoo, sa kaluwasan, libre siya. Muna nag-ingon sa Roma 6:23, nga ang suhol sa sala, mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa mao ang kinabuhing dayon o kinihatag sa Dios. Sa ato pa, ang kaluwasan, ang kinabuhing dayon walay bayad, libre siya. Mo nagiingon diya sa Tito 2:11 nga ang grasya sa Dios ipadayag alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao.
So kung ang kaluwasan alang sa tanang tao, kung ang kinabuhing dayon libre, ang pangutana maigsoon, anong na may di maluwas nga libre man? Manabda ko pangutana diya. At doon ay may ingon nga pinaagi sa kamatayan ni Kristo na luwas tang tanan. O kana ako nagiuyunan nga pinaagi sa Kristong kamatayon na luwas tang tanan. Apan ayaw pagunahuna nga taman ra kadiha. Tungod kay aduna pa gitawag nga kaluwasan nga dayon. O mo nagiingon sa Hebreos 5 bersikulo 9 nga ang Dios magahatag sa kaluwasan nga dayon niadtong tao o mga tao nga masinugtanon. Sa ato ba adunay kaluwasan nga dayon? O kining kaluwasan nga dayon mahitabo ni siya human sa pagkamatay ni Kristo. Kay kadtong kamatayon ni Kristo tinuod gito kaluwasan tos tanan. Apan partial to siya. Dili to siya final. Ang kamatayon ni Kristo partial, dili final. Kaya kung final pa sa paingos langit yun, wala may impyerno kay namatay naman siya. Pero ang pagkutan ng may gala, nga naman nga daghan maghihapog may impyerno, human sa kamatayon. Muna na kung pagkutan na diya. Nga nung naamay may impyerno, nga si Kristo namatay naman. Unya, sumalas Biblia, giluwas ta pinagi siyang dugo. Kung giluwas ta pinagi siyang dugo, so posible nga wala may impyerno. Apan ang pangutanan, nga naman, nga doon na may impyerno human sa kamatayon ni Kristo. Unsa may hinungdan? Posible nga wala masabti sa uban mga kaisuon. Mo nang uban magwali, Brad, wala na balao doon, wala na sugo, ang kaluwasan libre na kay si Kristo human na namatay. Oh. Apan ang pangutana human sa kamatayon ni Kristo, pangutana, wala na ba na tayo buhaton? Mga hindi kong pangutana mga kaisunan. Kaysa ako nang giingon kung final pa ang kamatayon ni Kristo, nga mautoy kaluwasan sa tanang tao, unya, paingos langit. Wala na problema. Di na ito mga lagad. Sino kay human na siya namatay. Apan, human sa iyang kamatayon, pirtin naghanag yapong maimpirno. Nga naman, wala masabti nila ang kaluwasan o paagis kaluwasan. Tanawara ang versikulo 7. Kabantay mo. Adunay gitawag nga unconditional salvation o maunis siya ang partial salvation. O naapoy gitawag conditional salvation. Nga human sa kamatayon ni Kristo, kadtong gitawag nga partial or unconditional salvation, kay kadtong ang kamatayon, di mo kalibutan mo gito, wa mo gito gipili. Mo alagad ka magdili, magpakamatay gid ko. So, nagpakamatay si di mo kalibutan. And that is partial. O and that is unconditional salvation. Og human ni adto magaigsunan sa kamatayon ni Kristo, kinahanglan atong atubangon ang gitawag nga conditional salvation. Buti pasabot mga kaluwasan ni siya paingon sa langit. Og ang kaluwasan nga paingon sa langit, kinahanglan kita na mismo og ang Ginoo ang maghusay ana. Kay mao na ni siya igsuon ang gitawag hukman ka pinagi sa binuhatan. Maimpirno ang tao sa resultas buhat niya. O, tanawar kay versikulo. Mateo 13, 41-42. Ang manulunda mga pagawa sa ginharian sa mga tao nga mga nagahimog, mga tao nga nakaangin sa paghimog dautan o paghimog pagpakasala, o mga taong dautan o sila itambog nga tuslinong kalayo. So, kinsa man yung mga tawhan nga naghimog dautan? Human sa kamatayon ni Kristo, adunay mga tao nga naghimog dautan. O kaya naghimo sila dautan, bisan pagiluwas sa kitawag unang kaluwasan, kay partial man to, dili niya madawat ang final salvation. Kung gitawag nga kaluwasan nga dayon, dili niya madawat to. Kay ihatag to siya sa tanan nga matinumanon. Na kung di mo tanaw ning so na balang kasulatan, kung di mo tunan pag-ayo.
Ang kaluwasan naghatag sa Ginoo nga bisan pag libre siya aduna tay buhaton. Ay pag unahuna nga gitagaan tag libreng kaluwasan, wa na kay contribution sa Ginoo. Silbi na. Na atay contribution. Sinang giluwas sa Ginoo sa unang kaluwasan, partial or unconditional salvation. Human ni ana mag-atubag tas gitawag nga conditional salvation or final salvation. Nganong niya may conditional? Tungod kay ang basihan dinhi ang ato ng binuhatan ng basihan. So, conditional siya. Muna na araw ng Juan 3:16. Kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan. Diya? Nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Okay. Aron ang tanang mutuo niya, dili malaglag, kung dili may kinabuhing dayon. Kuna-unaan ang pulong mutuo niya. Sa atong bagay, padala niya ang bugtong anak para luwason ang mga tao sa unang kaluwasan, apan sa ikaduhang kaluwasan ng gitawag final salvation, adunay kondisyon. O sa kondisyon, ang tanang mutuo ni Kristo, hatagan o kinabuhing dayon. Nakaroon kining pulong masinugtanon. Kining pulong hatagan sa Dios o kaluwasan nga dayon kadtong tanang masinugtanon. Unsa may sugton. Human sa kamatayon ni Kristo magigsuonan, kung gusto nato ang kaluwasan nga dayon nga para sa langit, aduna tay tumanon. Usa ayon sa mablo. Tanawon ta ang 1 Korinto 7:19. Duga niya ning namatay si Kristo magisunan. Tuwa na sa langit ni magkasulatan. Apa ni ay gisulti ni Pablo may tungod sa mga tao ang gusto matuglangit. Tanawar ko ni 7:19. Kay dili maoy bili ang pagkamay circumcision o wala. O wala circumcision. Kundili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Liman ka na. Kundili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Kung gusto ta nga maangko nato ang gitawag kaluwasan nga dahil human sa kamatayon ni Kristo na adi ay tay bantayan. O say bantayan, balaod sa Ginoo. Muna na ni kondisyon. Dahil nagbantay mo sa ngutana ang dato. Buhi pa siya ni. No? Ingon ng dato, magtutudlo o siya buhaton ako aron ko makapanunod sa kinabuhing dayon. Intubag ang Ginoo. Usa ka na kapangutanang maayo. Apan kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumanang sugo. Liman ka na. Kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon, kung gusto kang muadtog langit, bantayi ang mga sugo sa Dios. So, amot ipasabot, nga sa diha nga si Kristo namatay, diluwas na niya, og ang atong pagbantay sa balaod, ilabi na ang napulo ka sugo, resulta na sa kaluwasan nga atong naangkon sa unang kaluwasan. O kining kaluwasan nga ikaduha na, kining final salvation, conditional na siya. Kondisyonal na. Kung sa may kondisyon, tumana ang mga sugo sa Dios. Kung gusto ka mo atog langit. Tanawa ang giingon sa 1 Timothy 6:14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling ug pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang balaod sa Ginoo magigsunan, bantayan siya hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Napulo ka sugo, bantayan siya hangtod pag-abot sa Ginoo. Kaya ang napulo ka sugo requirement siya sa kaluwasan nga libre. Okay. Kay libre man ang kaluwasan magigsunan. Aduna tay buhaton nga kontribusyon niining libre nga kaluwasan. Bantay mo. Una, sa libre nga kaluwasan, ang kondisyon, bantay sugo.
Ayaw mo na nga, ay, hatag man sa Ginoo ning kaluwasan, libre man ni. Wa na bantay-bantay sugo, oy, pag-sure, oy. Kaya kung di ka mo bantay balaod, ilabi na ang napulo ka sugo, ayaw pagunahuna nga makalapos ka sa langit. Di ka makaadto dito. Kaya klaro ang gisulti ni Kristo. Kung gusto kang muadtog langit, tumana ang napulo ka sugo. Tumana ang mga sugos Dios. Nakaron, kung muadtog kang langit, unyari ka mo ito magsugo. Labi na ang napulo ka sugo. O saan pagkapos naman ito? Nga ang hatagan sa Ginoo sa kaluwasan nga dayon, kadto mang tanang matinumanon. Hebrehanon 5, versikulo 9. Muna nga doon yung balaod. Sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, 14, nagkanayon magkaigsunan. Oh. Kay pagdadon sa Dios, kini mao ang katapusan sa butang, kadluki ang Dios, o bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao'y tibuok katungdanan sa tao. Okay. Unsa daw, ang balaod sa Ginoo katungdanan sa tao. Nganong na may balaod? Tungod kay ang Bible klaro, nag-ingon, versikulo 14. Ecclesiastes 12, 14. Kasi may tamo. Yan, asa ta. Kay pagkadadon sa Dios ang tasatagsa kabuhat ngadto sa maghukom. Uban ang tasatagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo o bisan ang dautan. Kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mo tibuok katungdanan sa tao. Kay dadon sa Dios sa paghukom. O sa hukman nito, ang atong mga buhat maayo kung dautan. Tanawara ang bersikulo. Human sa kamatayon ni Kristo, mag-atubang ta sa gitawag na ikaduha or final salvation, nga kining final salvation ihatag ni siya sa tanang matinumanon sa balaod sa Ginoo. Usa mo guna. So, usa sa mga requirements sa gitawag kaluwasan nga dayon ang pagbantay balaod. Ang pagbantay na pulo ka sugo, usa na. Kay di ta hatagan igsuon og kaluwasan, di ta tagaan og kaluwasan nga dayon kung di ta magmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Kay tawgon tagdautan. Tanawara ko ng bersikulo. Salmo 119, 155, dili maluwas ang dautan kay wala mo magsugo. Sa ato pa ang dautan, ang kinaiyas dautan dili mo matay balaod, dili mo magbalaod. Labi na ang napulo ka sugo, dili mo tuman diha. Nakaron, tawgon tag dautan. Unya ang dautan itambog mas kalayo. So buti pasabot nga ang tanan igsuon nga dili mo tuman og balaod, labi na ang napulo ka sugo, impiernohon na sa Ginoo. Di na luwason sa Ginoo. Muna klaro mga kaigsuunan nga naas balang kasulatan. Dadon sa paghukom ang matag usa kabuhat dayag man og tinago. Pero bantay ang 12 o ang 13. Katungdanan sa tao ang pagbantay balaod. Kay kining sugo sa Dios alang ni sa tanang tao. Katong giingos Ginoo nga dadon sa paghukom. Ang pangutana, unsay basihan sa hukom sa Ginoo? Unsa may tanawon nga kining tawhana maimpierno ni, kining tawhana malangit ni, unsay basihanan sa Ginoo? Ang iyang basihan ang napulo ka sugo. Muna giingos Santiago 2 versikulo 10. Bisan ginsa nga magbantay sa kitibuk-an sa kasuguan, apan makalapa sa usa ka bahin niini, sila mahimong manilapason sa tanan. Tanawar god. Bantay kag balaod. Unya usa ra gibantayan nimo, ang pangutana unsa man ning kasuguan ang gipasabot ni Santiago. Klaro magini nga napulo ka sugo magsunod, dili man siya sugo nga katong dili 10 commandments. Nga naman, no? Klaro kay bersikulo Santiago 2:10, pag abot nimo sa 11,
giingon diri pagpahayag ang balang kasulatan. 11 Kay siya nga nag-ingon ato sa unahan og basan 10. Kay siya kay bisan kinsa nga magabantay sa kinabukan sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, mahimo siyang manilapason sa tanan. Okay. Ingo Santiago, adunay kasuguan nga gisgutan niya. Unya kung lapason ang usa, tumanon tong siyam, lapas siya pong tanan. Unsang kasuguan na? Ang ipasabot Santiago, 10 Commandments. Nga naman niya, 11, kay siya nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, nag-ingon man usab, ayaw pagpatay. Apan makapatay ka, apan kung ikaw, bisan pa kung ikaw dili mananapaw, apan makapatay ka, ikaw nahimong manilapason sa kasuguan. Di ba klaro ang bersikulo? Kanang giingon di magpatay, di manapaw, asa man nabasa? Sa 10 Commandments pa na. Sa ato pa ang ipasabot Santiago nga mubantay ka sa kabahin, mulapas ka sa uban, lapas tanan, ang napulo kasugo ang ipasabot. Diyan 13, 12. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo, ingon nga mga tao, nga paghukman ubo sa kasuguan. Tanawara, hukman ta ubo sa kasuguan. Unsa kasuguan na, napulo kasugo ang basihan. Hukman ta, pinaagi sa napulo kasugo. Nang karon ang pangutana, kung ang basihan sa hukom sa Ginoo, nga kinsa ang maimpirno o kinsa ang malangit, mao ang 10 Commandments. Usay may tabo sa mga Sunday keeper. Usay may tabo sa mga tao nga ang pagsimba dili Sabado, Domingo ang pagsimba. Usay may tabo sa mga tao nga nagyukbog ribulto, nga naa man as 10 Commandments. Nawa ang bersikulo. Sa napulo kasugo magigsunan, naa diha saon ay kanang sugo, ayaw pagyukbo og mga ribulto. Larawan na kinulit. Sugo na sa Ginoo. Sunod, sa ikaapat kasugo, nag-ingon, santusa ang Sabado. Now, kung sa napulo kasugo, gituman nimo ang 8 kasugo. Pero nagyukbo kag ribulto. Luhod kag mga larawan, sampit kag mga larawan, simba kag mga kinulit ng mga larawan. Sunod, wala ka mapahulig Sabado. O ang Sabado imong trabahoan. Kay tuwa kas Domingo. Dabi karon kay ang basihan sa hukom. Ang 10 Commandments. Pagbasi dito, oy, wa man kang pahulig Sabado. Nga naa man is balaod. Nagyugbo magribulto nga bawal man is 10 Commandments. So ang may tabo, impierno. Nga naman, ang paglapas sa sugo sala. Og ang sala, bayrag kamatayon. Roma 6, versikulo 23. Unang mingon ng uban nga, kini mga sabarista hilig, hindi na pulo kasugo. Natural. Kaya mismo gani, si Isaias nagsulti. Isaias 8, versikulo 20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpaghimatuod kung sila, dili mo sulti sumala, nining mga pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon nila. Simbahan gani, iglesia gani igsuon, nga dili muwali og napulo kasugo, kanang simbahan na piki na, mini na. Kung dili ni iwali ang 10 Commandments, ako balikod, iglesia gani, o relihiyon gani, o sikta gani, nga dili muwali og napulo kasugo, kanang simbahan na piki na og mini nga iglesia. Nga naman, wa mo walig 10 Commandments. Nakamantay mo sa sultan ni Cristo sa Mateo 28. Sa gisugo niya mga apostolis, pagwali tibok kalibutan. Aduna siya gisugo dito. Tunan ninyo ang mga tao. Tudluan ang mga tao. Bautismuhi sila sa ngalan sa Man, sa Anak, o sa Balang Espiritu. O tanawa, tudluin sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Tanang gisugo ipatudlo.
Og ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Karon, si Kristo nagsugo. Iwali ninyo ang may balita, itudlo ninyo ang mga sugo sa mga tao. Tanan nga akong gisugo ninyo, itudlo sa mga tao. Gitudlo man ni Kristo ang 10 Commandments. Sa Lucas 18, versikulo 20, sa Living Bible, mag-isunan. Nangutaan na ang dato. Magtutudlo, usay buhaton ako para makaadto og langit. Ingon na Ginoo, unsa may nasulat sa napulo ka mga sugo. Tanaw ra. Unsa daw nasulat sa napulo ka mga sugo. So ang buti pasabot mga igsuunan nga ang napulo ka sugo requirement siya sa kaluwasan nga libre. Og walay makaadtog langit nga dili mutuman og 10 Commandments. Muna klaro mga igsuunan. Mato pa ni Jan Kalumag Kapanyero, sandi kipit dili gyud na katuman sa napulo ka sugo. Correct. Walay Dominguista nga makatuman sa 10 Commandments. Sa tinuod lang. 100% nga ang tanang Dominguista nakalapas sa napulo ka sugo. Klaro na. Ganong klaro man. Tuod kay sa ikaapat ka sugo sa napulo ka sugo, nag-ingon, santusa ang Sabado. Nang kay Domingo maga. O kay Domingo ang pagsimba nimo, ang imuon nimo, ang Sabado imong trabahoan. Di lapas na sa napulo ka sugo. O kari ka Roman Katolik Pilipinista, duha ang gilapas niya. Yukbog Rebulto, ikaduhang sugo. Pagsimba Domingo, lapas na. Kay sa Biblia, Sabado man dito. Una sa Biblia, bawal man ang rebulto. Sa ito ba, walo ang gituman, duha ang wala. Ari po kas mga Dominguista nga dili po sila Roman Katolik, ang ila pong gilapas o sarapod, ikaupat ka sugo lang. Nga naman, santusa ang Sabado. Yan pangutana karon. Gituman ang siyam, gilapas ang Sabado, o sa resulta, impirno. Gituman ang siyam, gilapas ang usa nga maong Sabado, o sa resulta, impirno. Kaya kining Sabado, balaod di. Mabutan ako ng tao mo, trabaho sa Sabado, magkasa. Balaod god. Pero Domingo, trabaho Domingo, wala kay sa. Suro-suro kas Domingo, ato kas mga ligo kas beach, dula ka basketball. Oh, trabaho ka, walay sala na. Nga naman, dili mo na balaod. Pero ari ka Sabado, trabaho ka Sabado, suro-suro ka, to kalingawan. Kasala ka. Nga naman, kaya ang Sabado balaod na. Naana sa napulo ka sugo, mga kaigsunan. Tanawar ka ng sugo sa Ginoo. Hinumduman nimo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Liman ka na. Unom ka adlaw makatarbaho ka. Apan ang adlawng ikapito, mauni ang adlawng igpapahulay nga gigahin kanato alang sa atong Dios. Niining adlaw dili ka magtrabaho. Bisan ang imong anak kabay lalaki, ang imong kahayupan, ang imong mga sulugoon, o ang mga dumuluong nga nagpuyo sulod sa imong panimalay, ayaw patarbaho. Karo na. O sa masugo, ikapito ka adlaw, gigahin alang sa atong Ginoo. O ang ikapitong adlaw, mao ang adlawng Sabado. Nga sa ato pa ang pagsimba nato sa adlawng Sabado, kana ato nang gigahin ngadto sa Ginoo. Pero kung ang iyong pagsimba Domingo, gigahin mo na ngadto sa Roman Katolik. Kung dili ka membro sa Roman Katolik. Lakson ka pagkasulti, kung Domingo ang pagsimba nimo, kanang pagsimbaha, imo nang gipasidungog sa tao. Tungod kay ang Domingo, hinimo raman nagtao, ang Sabado, hinimo mas Dios. Nakaron, sa resulta, Marcos City Goods. Kawang lamang ilang pagsimba nako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang ipakadoktrina, ang kalagdaan nga nimo lang magtao. Ang ato ng pagsimba kung Domingo ta, sayang rana,
Nganong sayang, kay tao'y gabuot ana. Pag-abot sa 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Okay. Gibiyaan ang Sabado o gipalabi ang hinimo og tao nga mao ang Domingo. So ang pagsimba na sayang ra. Bisan pagpila pagkatuig diha. Pero kung Domingo ang pagsimba nimo wa ginikwenta ato bangas Ginoo tungod ka ang kwintahon sa Ginoo katong iyang gisugo nga Sabado. Deuteronomio 16 versikulo 8 og sa ikapitong adlaw panimba mo. Sumala sa gisugo kanato sa atong Dios. Og niining adlaw dili kamo magtrabaho. Wala na yung sugos Ginoo pagkisunod. Sa napulo ka sugo, kung lapason ng usa, lapas tanan. Bisan pag gituman nimo ang 9, gituman nimo ang 8, gilapas nimo duha, kanan duha ka sugo, may mo pa impierno sa tao. Ngano may mo pa impierno sa tao na kasugo? Tungod kay ang sala bayrag kamatayon. Og ang paglapas sa sugo sala, 1:1-3-4. Og ang sala bayrag kamatayon. Roma 6, versikulo 23. Ano giingon Usias? Nga daghan ang malaglag. Usias 4 versikulo 6. Ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo. Og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Tanaw ra laglag ang duha ka hinungdan. Kulang sa kahibalo. O sa kahibalo, kahibalos balang kasulatan. Kahibalo sa balaod sa Ginoo. Wala ka balos balaod sa Ginoo. Sunod, nalimot sa kasuguan. Tao gani nga malimot sa kasuguan, masige na naglapas. Unya ang tao na kulangan sa kahibalos Biblia, maimpirnom gina, nga naman igsoon, kaya nakulangan kas kahibalos sa pagtuon sa balang kasulatan. So daghan ang malaglag mga kaigsuunan, daghan ang maimpirno. Mo na nga, mingon ng uban, kamo ba, sige lang magwalig na pulo kasugo, normal lang gina. Nga iwali na to na. Kay ang simbahan nga dili gani muwali og napulo ka sugo, mini na nga simbahan. Piki na nga iglesia. Labi na pundok uban ron, nga muwali na nga, wa na tay labot sa napulo ka sugo. Mo nilang wali ron. Kay ang napulo ka sugo daw alang sa mga hintil. Muwali pag gani nga ang umantay kuno sa napulo ka sugo, ang naulipon sa ito, pag sure, di gina, dako ginambakak. Mo na iwali igsoon pagpasalaan. O, nga naman, kung arikas Biblia paingon, di ta kabasa na nga ang balaod sa Ginoo alang lamas mga Hudiyo. O, di ta kabasa nga ang napulo kasugo alang sa mga Hudiyo, di ta kabasa no? Ang kasuguan sa Ginoo alang sa tanang tao. O ang kasuguan sa Ginoo ilhanan nga katauhan tas Dios kung mubantay tagsugo. Pinaday 14 versikulo 12. Ani-ani ni ang agda. Ang tanang naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios mao ang katauhan sa Dios. Tawgon tag katauhan sa Ginoo kuno bantay tag balaod. Tawgon tag katauhan sa Ginoo kuno bantay tag napulo ka sugo. Kay na ang yawa nasuko na siya sa mga taong bantay balaod. Ang yawa masuko na sa mga taong mutumad og napulo ka sugo. Kaya nabalo ang yawa igsuon nga naadya sa 10 commandments sa Sabado. Nga kung ang tao mo pahulig Sabado, buti pasabot nga iyang giila ang magbubuhat sa kalibutan nga mao ang Dios. Klaro man ang mga kagsunan. Mo nasuko ang yawa. Tanawal ko ng Biblia, pinadiyag 12:17. Ang yawa nasuko or ang dragon nasuko sa iglesia o sa makaliwat sa iglesia. Kaliwat sa mbay. Kisa mga kaliwat sa mga tao nga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Mo nang suko ang yawa sa mga tao magtumag sugo. Masuko ang yawa sa mga tao mutumag na pulo ka sugo. Masuko ang yawa sa mga tao pahulig sa Sabado. Kay gusto sa yawa nga dili ka mo pahulig sa Sabado. Ang yawa gusto nga di ka mabantay na pulo ka sugo. Kay once ka imong lapason ang napulo ka sugo, sure igsuon
nga kung namatay ang tao sa pagkamanilapason, impyerno ang padulngan diha. Ug lipay kay yawa kana may kauban. Nanay kauban sa impyerno. Munang ang tao siya maapil sa impyerno, bisag way labot unta, di unta ning impyerno gitagana ra man siya yawa og sa iyang manulunda, pero ang tao maapil ka impyerno, kay ngano man mutuo mo go siya yawa. Oh. Akong balikon igsoon, dili ganahan ang yawa og pahulay tag Sabado. Ngano man kay timaan ang Sabado sa katawhan sa Dios. Ha? Ang adlaw nga Sabado timaan ni siya sa katawhan sa Ginoo. Mo nang kon ang tawo pahulay Sabado, suko ang yawa kay iyan na mas Ginoo na. No. Sa akong giingon, kung pahulay tag Sabado magigsunan, nagpasidungog tas Ginoo. Pero kung pahulay kag Domingo, nagpasidungog kas tao. Kay ang Domingo mugna na ni Constantino. Ha? Niadtong tuig 321 AD, Marso City, nagsugod dito nagmugna pag-una ang pagsimba sa adlaw Domingo. Ayun din sa Biblia Mateo 25:41. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadtos kalayong walay katapusan. Kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Tanawara. Ang impyerno gitagana alang sa yawa o sa manulunda. Apan maapil lang ang tao pagbutang sa impyerno kay mula pa sa gigbalaod. Dili mo to magsugo. Mao nang maapil ang tao sa pagka-impyerno. Mao na nga gihitagaan tag requirement sa kaluwasan nga libre usa ang pagbantay sa balaod sa Ginoo. Usa na. Sunod, usa pagod ang requirement sa kaluwasan ng libre. Gawa sa napulo ka sugo, kinahanglan na atay pagtuo. Og ang pagtuo nato atong parisan og maayong binuhatan. Tanawar ko na kay Inok nga baagi. Hebrehanon 11 versikulo 5. Tungod sa pagtuo si Enok gilalin sa langit, aron dili siya makatagamtam og kamatayon. Apan sa wala pa siya kuha, gipangimatud-an nga si Enok nakapahimuot sa Ginoo. Sato pa, kung wala tay pagtuo, di po ta maluwas. So ang requirement sa kaluwasan nga dayon mao ang kasuguan o napulo kasugo ug ang pagtuo. Kay maluwas ta pinagis pagtuo. Apan kinahanglan nga ang atong pagtuo parisan pagbantay balaod. Kay dili igsuon mitunga ang pagtuo para mawala ang napulo kasugo, kundi ang pagtuo nakahimo nga mobarog ang napulo kasugo. Roma 3 versikulo 31. Gibungkag manato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo wala gayon. Hinunua gipabarog nato ang kasuguan. Kasi ato pa ang requirement sa kaluwasan nga libre, kinahanglan na atay pagtuo sa Ginoo. Apan ang atong pagtuo atong parisan o pagbantay balaod. Atong parisag maayong binuhatan. Santiago 2:14. Kung ikaw adunay pagtuo, apan wala kay maayong binuhatan, ang imong pagtuo dili makaluwas nimo. Tanawa. Kaluwasan nga libre. Bantay tag ng bulong kasugo. Bantay balaod sa Ginoo. Apel diha ang dili pagkaon sa mga mahugang pagkaon. Di balaod na sa Ginoo. Apel diha ang napulo kasugo. Kay balaod na sa Ginoo magkaisunod. Sunod, na atay pagtuo. Pero na ikatapusan. Mateo 24:13. Ang mulahutay hangtod sa katapusan may maluwas. Ang kaluwasan nga libre na kinahanglan sa paglahutay. Ang kaluwasan nga libre na kinahanglan sa pagbantay na pulo kasugo o balaod sa Ginoo. Ang kaluwasan nga libre na kinahanglan sa pagtuo.
o ang kaluwasan ng libre na kinahanglan sa paglahutay papangalagad sa Ginoo. Mao na requirement sa kaluwasan nga libre no gid. Ang uban kay magsalig man, oy ang kaluwasan libre na. Unya, conclusion dayon, wa na balaod ron ba? Kay maluwas ta, pinaagis pagtuo na lang. Unya ang sumpay wa na kuno balaod, ay impas ka diha. Kung kana imong winalihan, unya pagtuo na lang wa na pagbantay balaod, ay pagunahon ng maluwas ka na. Ngano man, kay kana nga wali na siya wa. Ang yawa may pagtuo na sa Ginoo. Santiago 2:19. Kung nagtuo ka nga ang Dios o sarahos to ka na, kay bisan pa ganing yawa nagtuo og nagkurog sa kahadlok. Yawa ha? Ang yawa ni tuos Ginoo. Ang yawa may pagtuos Ginoo. Pero pagkuntana, nganong di maluwas ang yawa? Kay walay bantay balaod. Wala magtumag na pulo ka sugo. Walang upahulig sa bado. Usa ang pagkaluwasa na. Pero may pagtuo. O nag-iingon ni San Pablo. Kung ikaw adunay pagtuo, pare siya pagbantay balaod. Ayaw itudlo, labi na sa mga pastor sa mga baptist, mga nagsagara nila, born again, wadi yung bali na nga pagtuo na karon, naluwas tayo, pinagis grasya, pinagis pagtuo, luwas taron, wa na tayo bantay balaod, asa man ang basa po. Nga dili man na mabasa, may isunan nga naluwas ta, tungod sa pagtuo, bisag walay balaod. Way, bantay balaod, di mo ta kabasa na. Sumpay raman sa mga pastor gawali. Ang bersikulo ilang gipunan. Sakto ang giingon. Nga maluwas ta pinagis pagtuo. Ang sumpay lang may sayop. Nga miingon nga di na kinahanglang balaod sa pagtuo maluwas ta. Imo raman nagipuno-puno diha unas o man bersikulo sa Biblia. Kung pagtuo ang saligan, walay pagtumag balaod, walay pagpahulig sa bado, kana nga pagtuo yan na siyawa. Kaya ang yawa, wa na mutumag na pulo ka sugo, pero may pagtuo sa Ginoo. Ang yawa, wa na pahulig sa bado, pero may pagtuo na. Nakaroon, imo sundugo na. Nga paingon mas impirno na magtuo ha. Pagtuo ka luwas sa koron, way sugo. Unya, ang napulo ka sugo, tanawon man, basihan sa Ginoo sa maghukom, kinsa ang malangit, kinsa ang maimpirno. Ang 10 Commandments may tanahon. Muna magigsunan, alang sa mga naminaw, nabinas mga Adventista, ay bukalimot sa pag-share stong live, aron daghan igsoon ang masayod sa mensahe. Ako balikon, ang matubadiha, tulumanon o requirements sa kaluwasan nga libre, usa diha ang pagbantay balaod, ilabi na ang napulo ka sugo. Usa diha ang pagtuo. Pagtuo nga adunay pares maayong binuhatan. Ikatulo, ang paglahutay papangalagad sa Ginoo. Kaya kung di po ta kalahutay papangalagad sa Ginoo, nadasig ra po tagto magsugo na 10 ka tuig, 5 ka tuig, undang ka, lapas sa pugka, o reg mamatay kas pagka manilapason, ayaw pagunahon ng malangit ka. Ayaw pagunahon ng malangit ka, kung mamatay tang manilapason. Ay, tuo ng doktrina sa Roman Katolik nga pagkajian para malangit, wala na sa Biblia. Mo gisaligan ninyo, wala na. Kung nagsalig mo ang doktrina ha, pusoy yung mo diha. Tungod kay kanang doktrina nga ang tao pangajian para malangit, wala na sa Biblia, o wala na itudlo sa mga tao, labi na sa mga apostolis. Ang nagtudloan na ang Roman Katolik na o Pilipinista, wala lain. Wala lain. Tungod kay naa sila mga doktrina ang hinimo nga wala sa Biblia. Purgatorio, pangajian ng patay. Wala na sa Biblia nga doktrina. So sila ang katudloan na. Mo na magsalig sila nga, ay kabalakang mga matay ta, ka na may mga di, maluwas kay punta, oy pag-sure, oy, kadi mo na. Tanawa ang kaluwasan ha. Ezekiel 14:20. Bisan pa si Noe, Daniel ug si Job, mga matarong nga tao, sila dili makaluwas sa ilang mga anak kabag lalaki, sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingong kalag pinaagi sa ilang pagkamatarong. Ezekiel 18:20, ang kalag or tao nga makasala kini mamatay.
Ang anak dili magpas-an sala sa amahan, ni ang amahan magpas-an sa sala sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha ra kaniya, og ang pagkadaotan sa daotan anha ra po niya. Ang kaluwasan individual. Kaya ang kaluwasan ang basiyan ang atong kaugalingon nga binuhatan. Mo nang wala itunlo sa apostoles ang purgatorio, wala itunlo ang pagpangaji. Kaya nga naman doktrina na nga hinimog tao. Hinimo lang na sa Roman Katolik nga pagtulunan. Apan dili na biblikal. Dili na gikan sa Dios ug walay apostoles nga nagtudlo ana. Ug walay apostoles nga nangajig patay aron malangit sila. Wala na mga kaisunod. May pagtanaw ni Abaw Sobribiga Michael. Maayong gabi, Brad, asa mabasa ingon si Mrs. nagtugot siya nga magbulag ang magtiayon. Si Pablo nag-istorya nga gitugot ni Mrs. kay gahi silag mga ulo. Abisan pa si Kristo gani, gatugot man. Apan usa lang ang hinungdan nga si Kristo nagtugot ana. Tanaw to ha. Mateo 6. Makabulag ka lang sa imong partner. Gitugutan ni Kristo nga bulagan o magigbulag ka, ang hinungdan usar ka buok hinungdan. Tanawang hinungdan ay. Mateo 6:31 o 32. Ang hunahuna ni Hesus may tungod sa panagbulag. Sato pa, kang Kristo ning opinyon. Mato pa ni Kristo ay. Giingon usab bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa, kinahanglan iyang hatagan siyag usa ka sulat pamatuod sa pagigbulag. Kang Kristo ng pindulungan. Sunod. Apan magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan, mao ang pagpakighilawas. Nagahimo kaniya nga mananapaw, ug ang mga asawa sa sakabaeng binulagan, nakapanapaw siya. Kang Kristo ng pinulungan. Makahimo ka sa pagbulag, basta ang hinungdan, ang imong asawa nangabit, o ang imong bana nangabit, nagtabag babae, nagtabag lalaki, mato pa ni Kristo, kinira nga rason, ang giuyunan sa Ginoo, og naas Biblia. Pero magigbulag kasi mga asawa ko hinungdan, lain ang hinungdan, way bugas, way pagkaon, wala itugot sa Biblia na. Gawas anang hinungdan nga, nagbudhi nimo ang imong asawa, nagbudhi nimo imong bana, kana rasona nga pwede makigbulag ka. Ana ra Brad, no? Mao na giingon sa Biblia o kana nga pagkasulti kang Kristo ginang pinulungan, no? Dili ni matupad, dili ni akong pinulungan, kun dili kang Kristo ni nga pinulungan. Og salamat sa matupad diha nangutana. Napatay basahon nga lain nga bersikulo sa Biblia para masumpayan tong giingon ni Kristo. Pero usa lig-una ang giingon ni Kristo, gawas ko ng hinungdan, mao ang pagpakighilawas. So usana nga makahimo ka sa pagbulag sa imong asawa kun ang hinungdan mao ang pagpakighilawas. Pagbudhi sa kaminyoon. Matthew 6:31 o 32. Salamat sa pangutana ni Brother Abaw. So, kung na pa yung mga pangutana, iso ato panatagaan o pagtagad, no? Alang usab sa ato ng mga viewers, mga kaigsuunan, nga anaa di sa ilang panimalay, o atong gipanginaot nga naamo sa maayo nga kahimutan. Mateo 9:19 na ano to? Mateo 19:9. Ato ha? 19:9.
Og magaingon ko kanimo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas ko ng inundan mao magilawas og unya mga asawa siya lain magkapanapaw siya og ang mga asawa sa binulugan nakapanapaw. Mao kaya pa mag-istorya? Mao kaya mag-istorya? Og ang mga tinunan miingon kaniya kun mao kanay kahimtang sa lalaki labot sa iyang asawa, maayo pa lang nga dili mga asawa. Apan sa miingon kanila dili ang tanang tao magkasagop ni ining sultiya kun dili sila lamang nga gikatagana alang sa paghimo nini. Mo nagiingos Biblia magigsunan. Kanila ato sana sila miingon nganong nagsugo man lagi si Moises sa paghatag og sulat pamatuod sa pagbulag og sa ingon ni ana ang lalaki makabulag sa iyang asawa. Okay. Kanila mitubag siya nga nag-ingon tungod sa kagasugotsutan ninyo kasing-kasing gitugutan na lang kamo ni Moises sa pagbulag sa imong asawa apan sukad sinundan dili mao kini. Sakto mo na. Gitugutan na lang pagbulag. Bisag wala hinungdan, dili mao ang rason, kaya magigbulag mo yun, gitugutan na lang. Pero kang Kristo igsoon nga rason, usara yun. Kung ang hinungdan pagigilawas, pagbudi sa kaminyo ng hinungdan, pwede ka magigbulag. Matthew 6:31, paingon sa 32. So, mo na itubag nako sa imo pangutana, Brother Abaw. So, Brian Tyson, habit ang undang. Akong balikon. Doon ay giingon sa atong viewers nga wala gi makatuman nga Dominguista sa Napulo ka Sugo. Tinuod na siya. Ganon dili katuman ang Dominguista tungod sa ako nag-ingon nga ang Napulo ka Sugo, ikaupat ka Sugo nagsudi nga santusan sa Sabado. Sudi ito katuman. Mo nang mingon ang mga Dominguista nga way makatuman sa Napulo ka Sugo, brad. Kanang mutuo mo ko na basta ka Domingo magsimba nimo. Pwede hindi ka makatuman kung Domingo ang magsimba nimo. Pero kung Sabado ang magsimba nimo makatuman kas 10 commandments, pwede ba nakatinuon? Kung Sabado ang simba nimo makatuman kas Napulo ka Sugo. Tungod ka walay bikil sa mga Adventista, walay bikil sa mga Sabbath keeper ang Napulo ka Sugo tungod kay nagbantay man ang Sabadista sa ikaapat ka Sugo ngayong Sabado. Bikil lang sa mga Dominguista. Bikil lang. Muna nga sa atong pagtuon mga kaigsuunan, manigingon ako, kining akong gisulti ninyo, usa ka paagi nga masabtan ninyo ang tinuod nga doktrina. Kay sultian ta mo igsuon ang doktrina usana nga makapaempirnos tao. Mo na pinakatinuod. Kung ang doktrina dili tinuod unya imong gituman, usana ang hinungdan nga maempirno ang tao pinaagis doktrina ang gituman. Hindi man mao. Apan kung ang doktrina nga imong gituman iyas Dios, gisugos Ginoo, kana muhatod nato na ngatos langit. So lato ng pagkasulti, adunay doktrina nga makapaempirnos tao, napoy doktrina nga makapalangit sa tao. Kung ang doktrina tinuod o kana na sa Biblia, kana makapalangit na sa tao. Pero kung ang doktrina was Biblia, tao ray gihimo, wala itudlos mga apostolis, kana nga doktrina makapaempirnos tao. Usa na magkaisunan. Salamat Brad, ngutana ko otro kanang Henesis 9:3 ipakaon na daw tanan nga naay kinabuhi. Salamat og padayon sa warrior of God. Okay, salamat. Henesis 9 versikulo 3 atong basahon. Kay mao po nilang saligan.
Since gamay ka, tututunan ni Gilok magkaigsoon. Kabalot na nga ang pagsugod, pagpakaon sa unod sa mananap, human na ang lunop. Sa inisis, wala pa yung lunop, wala pa na magsugo niya. Sa wala pa ang lunop, wala pa na magsugo. Pero pag human na lunop, sugo na. Nakining Nuibe, kung mo tanawon, human ang lunop, human na kay Tarama City ang lunop. Ano? Genesis City. Ang lunop. So, human ang lunop. Ato pa, pag-abot sa Nuibe, human namang lunop, sugo na Ginoo. Na, pwede na mo mukaon. Nuibe 3. Sana pa sana. Og ang pagkahadlok tungod sa ninyo, og ang pagkakulba tungod kaninyo moabot ibabaw sa tanan nga mananap. Sayo ta. Mahadlok na ang mga mananap. Og sa tanan nga mga langgam sa kalangitan, sa tanan nga nagkamang sa yuta, sa tanan nga mga isda sa dagat, sa inyong kamot gitugyan nako sila. Okay, ngano Ginoo? Human ang lunop, ingon ang Ginoo, kamo na magbuot sa tanang mananap, mga langgam, mga isda, kamo na magbuot kay ako nang gitugyan ninyo. Okay. Tara. Ang tanang butang nga nagalihok og buhi, mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon, mga balili, gihatag og kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban ang dugo, mao ang dugo dili ninyo kanon. Na may sumbas 4 gud. Ang gipasabot igsuon sa Dios nga mukaon sila sa mga tanan naglihok nga buhi. Unsa man mga tawha, unsa man dili ni mananap ang gipasabot. Mga prutas, mga utanon, mga lagotmon, mao to'y gihatag sa Ginoo. Mao to'y gihatag. Pero sa 4, apan ang unod uban ang kinabuhi nini, mao ang dugo, dili ninyo kanon. So naisumpay, wala sa kaabot sa 4, kato aras 3. Apan ang ipasabot sa 3, dili mga mananap, kundili tanang naglihok nga buhi, nga mao ang mga utanon, balili, o mga prutas, mo pagkaon nila. Na, sakto ba yan? Tanawa ang Levitico. Paghabos Levitico, ingon ng Ginoo, Levitico 11, 47, mauni ang inyong kanon, mauni ang balaod sa mananap nga buhi, nga naas kapatagan o mga langgam o mga isda. Sa pagbuhat og kalainan, taliwala sa mananap nga buhi nga makaon o sa mananap nga buhi nga dili arang makaon. Human ang lunop, nagsugo ang Ginoo nga makaon kana sa unod sa mananap. Pero bantayi nga naay balaod. Bantayi nga naay hugaw mananap o nahinlo nga mananap. O ang ipakaon kadto lang mananap nga hinlo. Ang hugaw dili ipakaos Ginoo. So martubag nako siyang pangutana, brother. Ang Genesis 9:3, dili na naglihok nga mananap kun dili tanang buhi nga nagalihok sa kapatagan sama sa mga utanon, prutas o mga balili mo ni pagkaon nila. Pag-abot sa 4, ayaw pagkaon sa usang unod og dugo. Naanas 4 ang sumpay. Walang basahan nila. Unya, ilang gisayop ang bersikulo sa 3. Okay, so salamat kayo og mag-ambot sa pagtapos. Ay kalimot no sa akong giingon nga ang tanang mga Adventista nga mutan-aw sa live ato lang i-share sa atong mga parinti, mga higala sa gawas sa nasod aron daghan po ang masayo sa mensahe. Mag-ambot sa pagtapos. Ganoon Diyos na ikaw sa mga langit, salamat amahan sa
kamatuoran, ug salamat ang hiyang kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo ang katawan na minyo nagtan-aw nga masabtan ang tinuod na doktrina. Nga masabtan ang paagis kaluwasan. Kabisan paglibre, apan adunay tulumanon, labi na Ginoo sa pagbantay sa mga balaod. Pasalo kami sa mga sala, among gisalig pinagi lamang sa bugtong anak nga among nuluwasan. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña, kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran, matod sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat na yung gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.